quality check guys. Binibenta tayo itong motor. Good condition. Good condition ito guys. Kami. Pero problema dito medyo pero gusto lang siya. Yan start yan. Guys. May ilaw yan. Ito naman. Good condition dito guys. Naka-open pipe na rin yan. May ilaw na rin yan guys. Hindi nga lang sa ganung kalakas. Pero 1 click lang to. 1 click. Yan. 1 click lang. 1 click lang yan guys. Sa isa naman, good quality din to guys. Naka-gold na yan. Gold pads. Naka-digital panel na rin to. Bali, good condition naman. Medyo may alikabok lang. Almost brand new. Ito okay na dito. Siguro mga bigay ko to kahit mga 2.5 lang. 2.5 PM lang kayo guys. 2.5. Ito good condition ito guys. Almost brand new. Medyo may alikabok lang to guys. And yan. 2.5. Nakakaso ba yan? Siguro dito 5K lang. 5K. Maganda ang nito. Almost brand yan guys. Almost brand new. Naka-digital panel. Siguro dito mga 3K. 3K na lang guys. Wala to guys. 3K lang siya. Ito guys siguro bigay ko sa inyo kahit mga 200. Ito guys 200 lang. 200 lang ito guys. Pero na-start yan. Nakapainit yan. Pagumbayin ko. Nice yan natin guys. Yun lang, mahirap lang siyang kasi lang side stand. Kahit 200 na lang to. Yan guys, 200 guys. PM lang sa gusto, PM lang guys. Marami tayo dito mga unit na pabibenta. Ayun lang, the next video. Motherfucker, get out.